Mga idol, magluluto tayo ngayon idol ng gulay idol. Yan idol oh. Luya, kamatis at saka sibuyas idol. Ang luluto nating gulay idol ay talong saka pampalaya. Yan oh. Sigarilyas idol. At saka lagyan natin sa ibabaw idol ng pinilitong tilapia idol. Yan idol oh. Yan. Idol oh. Lagyan natin yung nor cubes idol. Pork nor cubes para mas malasa siya idol. Yung ating gulay idol. Lagyan na natin idol. Yan. Tapos yung ating sigarilyas idol. Halo lang natin idol para yan. Lagyan natin idol yung ating pinilitong tilapia idol. Saka yung sili idol. Yan. Pili natin yung idol. Isindi yung ating kalan. Ito idol ang ating nilutong gulay idol. Wow. Lagyan natin konti idol yung ating kalan. Lagyan na natin idol yung ating ginisa mix idol. Kunting paminta idol. Bango idol. Yun, naluto na po ang ating gulay idol. Ang bango idol. Timan natin idol. Wow, sarap idol. Perfect. Yummy. Sarap ng gulay idol. Ito yung ating ulam ngayon idol.